U narednoj epizodi idemo u potragu za flamingosima u delti reke Vjose i Narta laguni u Albaniji. Ali ne prekidaju koliko nisi ljubitelj ptica, jer na tom putu obilazimo vrlo interesantna i pomalo strašna mesta. Ovdje je, kako kaže, jedna od ruta gde švecuju stvari do Italije. Pa ajmo do prve lokacije gde ću noćiti. Ja sam Miloš Prelević i ja živim i putujem u kamperu zvanom Kombina. Ne znam da ćemo uspjeti da pristupimo kombijem skroz do kraja, ali se najiskrenije nadam da hoćemo, jer bi onda i tu prespavao, baš je cool mesto. Sada ću da vidim da li ja mogu uopšte da dođem putem do tog mesta. Kao što vidite, put i nije neko onako okej je, polutraktorski. Nisam pametan, ali ajde, samo da vidim još malo, za sad je ovo okej. Samo da nema nekih većih rupa. Ovo može biti problem, nije katastrofalno. Malo vamo. Ovaj deo se može proći, definitivno. Prolazio sam i kroz gore. Definitivno mislim da mogu proći. Koliko god da je težak put, Kombina ima volju terenskog vozila i prolazi rupe kao da je Dakar Rally. I uspevamo da stignemo do mesta gde želim da provedem noć, u bunker formaciji. Pa drugari, evo mene na jednom vrlo interesantnom mestu. Kao što smo već videli u prethodnoj epizodi, Albanija je izuzetno poznata po ovakvim bunkerima. Po celoj Albaniji ih se mogu vidjeti. Kao što sam rekao, oko 170.000 bunkera je sagrađeno samo za nekih 20 godina. I ovdje dolazimo na jedne vrlo interesantne bunkere. 4 bunkera koja su pozicionirana dosta onako blizu mora, vrlo interesantno za vidjeti, tako da ćemo večeras ovdje da spavamo. Na ovu stranu se nalazi delta Vjose, ovdje je more, tu ćemo malo kasnije da idemo da vidimo da li ima flamingosa uopšte ovdje, ukoliko nema tražimo ih na drugoj lokaciji. Ali pre nego što krenemo u potragu za flamingosima i obilazak ove zone, ajde malo da pričamo o ovim bunkerima i da vam pokažem kako oni dobro izgledaju. Svi ovi bunkeri su izgrađeni usled straha od neke invazije za koju su, ne znam da li opravdano, sumnjali da može da se desi na Albaniju. Čak se priča da ljudi koji su projektovali ove bunkere su morali da uđu u njih i da se ispali test raketa na taj bunker da se vidi da li će izdržati. Ne znam to da li je istina ili je mit, ali ajmo dalje, još jedna zanimljiva stvar u vezi ovih bunkera. Sada, šta je još zanimljivo kod ovih bunkera? Jeste ta činjenica da oni dolaze sa određenom količinom rezervnih delova. Što znači da ovo na čemu ja sada stojim, to je poklopac od bunkera, ajde tako da ga nazovemo, da ukoliko se gornji deo bunkera razvali, uništi, dovoljno je samo podići ovo i staviti gore na bunker da on nastavi da funkcioniše, odnosno da štiti vojsku od daljih udara. Ajmo sad da vidimo kako izgleda bunker iznutra. Pazite vi kako ovo izgleda, ja ne znam da li je ovo čudo arhitekture, čudo ljudskog uma, čudo nekog ludila, ni sam ne znam šta da kažem. Znači, ja ne samo pogledajte ovu debljinu ovdje, ovo je skoro da mogu ovako, fali jedno pola metra, ali pa to ovdje sigurno ima metar betona. Metar betona
gore se vidi ta kupola o kojoj sam pričao kao, da kažem, zamenska. I ovo sve što je građeno je u delovima. Dakle, nije ovo liveni beton oko ove kupole, nego je sve donošeno u delovima. Dakle, svaki deo ovo je postavljan i slagan tu. Ako ne vidimo flamingose na ovom putu, možemo da računamo ovo kao da je flamingos. Mislim, jeste flamingos, ali je nacrtan. A sada je vreme da krenemo u potragu za flamingosima. Jedna od grešaka koju sam napravio, skoro sam zaboravio da kupim sprej za komarce. Kada inače nemam toliko problema sa komarcima, ali opet ovo gde se sad nalazim, močvarno područje, ne znam ja da li sigurno ima jako puno komaraca i nekih bubica sigurno ima koje me baš ubijaju. A onda sam bio u fazonu, mrzi me da se oblačim, da piće mi pretoplo i da mi je ovako. Imam utisak da ću zažaliti samo tako. Ova zaštićena zona delte Vjose je jednostavno neverovatna i prepuna života, a posebno ptica. Nažalost nismo našli flamingose, sada razlog zašto sam ja došao na ovo mjesto, što su mi rekli da ovdje često bude ogromno jato flamingosa. Sad, pošto ih tu nema, postoji jedno mjesto gdje mislim da će da ih bude. Šta više, 90% sam siguran, ne znam da će biti to ogromno jato, ali baš mislim da će ih biti flamingosa. A na tom putu ćemo da obiđemo još par zanimljivih mjesta, da vidimo kakve nevolje, ajde tako da kažem, očekuje te flamingose u budućnosti, a i sve ptice ovdje koje se u ovoj prelepoj laguni nalaze. Iako je ova delta predivna, ona krije mračnu tajnu. Noću se ovdje odvija sasvim drugačiji život. Gasio sam muziku i slušajte, ne znam da se čuje. Ček sam sekund. Ja mislim da u životu nisam čuo toliko blizu šakale, znači bio sam i u... Sad se tripujem i čujem da šetaju oko, a htio sam još da izađem napolje, da probam da snimim zvezde, sa dugom ekspozicijom, ali... Pa što mi još frka jeste što je ova zona ovdje tamo prema Vjosi, zona gdje Švajcari vole da idu, odnosno dakle prevoze stvari za Italiju. Tako da, nije mi prijatno, ali samo ajde da isfotkam ovdje ove bunkere i kombi. Da se zaključam u kombi i da legnem da spavam, barem ću malu dozu sigurnosti da osjetim. Ok, uleteo sam u kombi i napolju je tako predivni zvuci prirode, ptice, stalno nešto se dešava, ali se šakali više ne čuje. I počeo sam da se tripujem, da čujem zvuke ljudi kako pričaju negdje u daljini. Ja sam počeo da razmišljam, sad i danas paralelni down, sad ti razmišljam da ovo nije toliko dobra ideja ovdje da kampujem. Zašto? Kao što sam rekao, ovdje je, kako kaže, jedna od ruta da švajcuju stvari do Italije, stvari. I
mislim, ovaj kombi moj su, pošto je neoznačeno, vidi se baš da je kamperski i to je cijela poenta stealth campinga, da se ne vidi da je kamperski kombi. Mislim, počeli se ljudi tripovati u mom kvartu da je policija nekada, pošto ima gore solarne panele, pa sve čudno izgleda. Pa sam ja počeo da razmišljam šta će se ljudi ovdje istripovati, ne da Bog da vidim, mislim, čujem neki motor u daljini, kao da je neka penta. Baš se razmišljam da ovo nije bila dobra ideja. Da preguram noć samo i onda gledam Walking Dead da se uspavam. Dobro jutro. Sreće, uspio sam da preživim. Kao što vidite, ovdje je predivno, znači cvrkut ptica, u daljini možete da čujete talase, jednostavno je nerealno. Podsjeća me malo na onu savanu kao pustinju, pošto je ovdje sve ravnica i blago je onako žućkasto. Kao što vidite, uspio sam da preživim noć, ali toku noći tek zvuci što su sjajni, naravno. Kada čujem u daljini auto da prolazi, to mi ne bude svejedno. Ne znam zašto sam se istripao ovdje, ali malo jesam. Ali definitivno kada se sve to izuzme i kada čujem prirodu, kada čujem ptice, pa i šakale. Mislim, kad čujem šakale, onda znam da nema okolo ljudi. Jednostavno je nerealno. Ipak, kombi nije prošao neopaženo i imao sam posetu. Ok, sad je došao jedan čovjek u kontrolu da vidi ne čujete u motorić, da vidi šta radim ovdje i on kaže, mislim da li je to istina, da je neka vrsta kontrole kao policija, ne znam ja šta, čisto da vidi šta ja radim ovdje i kao dakle, kako šta, mislim jedva smo se sporazumeli, u početku je bio kao šta? Pozorno šta radiš ovdje, ali onda je vidio da je kamper, vidio tablice i odmah je promenio ploču, odmah sasvim ok bio, tako da sve je ispalo kako treba. Posle bunker formacije idemo da posetimo Solanu. I Solana mi je tako interesantno izgledala zbog svojih zanimljivih šablona i crvene boje, koja označava početak formiranja soli. Nažalost, signal je vrlo loš za dron, verovatno zato što se aerodrom nalazi tamo. Malo više ćemo o njemu pričati kasnije, ali da ste stvarno vidjeli tu prelepu boju. Nažalost, nisam mogao više da dignem dron, da ufotkam to, da bude stvarno brutalno. Samo flamingosi tamo. Ajmo mi u potragu za flamingosima, da mi ne dođe još policija ovdje, da budem srpski špijun. A sada je vreme da se uputimo ka plaži. Pored moje želje da provedem vreme na moru, razlog za posetu je i mogućnost da upravo ovdje sretnemo flamingose. Ok, definitivno vidim veliko jato flamingosa. Imamo ih vamo, ne znam da li ih vi vidite. To belo tu što vidite. Naravno, nećemo se zasititi sa ovakvim snimkom, samo je pitanje kako ja njima da priđem. Ok, pazite ovo, sve je bio makadam sve. I onda izlazimo na put, fensera je ludilo,
Kako je fino napravljeno, pa ko bi rekao, svaka čast. Svaka čast, baš je. Sviđa mi se kako su uredili ovo. Bravo. Opa, aha, dobro. 3 metra puta, sjajno. Što bi rekli, jeste krao, ali je učinio nešto za svoje selo. Ali nema veze, kombina više voli ovakav put. Pazite vi ovu ogromnu plažu i nigde nikoga, znači predivno. Jedino što more nije toliko prelepo, ali nema veze, bitno je da se možemo okupati. Nije dugo trebalo da posle proglašenja nacionalnog parka Vjosa ono postane opet ugroženo. Šta to znači? To znači da, ako se ne varam, posle godinu dana cijela ova zona je ponovo u potencijalnoj opasnosti, ajde ne kažem potencijalno, nego sigurnoj opasnosti. Trenutno u cijeloj ovoj zoni planiraju, to jeste gradit će ultra fancy stambeni kompleks, hotele, ne znam ti ja šta. I to stvarno, ajde, zvuči na neki način dobro, ali realno je katastrofa. Razlog tome jeste što ovdje se isto nalazi jako puno ugroženih vrsta. Jedna od njih je dalmatinski pelikan. Također se mogu vidjeti flamingosi ovdje i jednostavno i prelepo područje. I sad ja ne mogu stvarno da zamislim da neko uzme i da u cijeloj ovoj zoni počne da gradi neka fancy naselja. Nacionalni park Vjosa i njene pritoke su ugroženi. Objavljeni su planovi za pretvaranje priobalnog područja u luksuzne smeštajne objekte. Delta reke Vjose obuhvata netaknute močvare i dine, koje su stanište raznovrsnih i ugroženih vrsta i ključna su stanica za ptice selice na Jadranskom migratornom putu. Pored toga, izgradnja aerodroma u ovom području dodatno će negativno uticati na biodiverzitet regiona. Tako da ukoliko ste planirali put u Albaniju i da je obiđete, krenite sada, pogotovo ceo ovaj deo je možda vreme sada da obiđete, jer uskoro neće ni izgledati ni približno ovako. I ako volite da kampujete, ovdje stvarno ima prelepih mjesta za kamp, nije ni toliko prljavo, ovo je uglavnom sve što voda nanese. Uživanje je jednostavno. Ajmo mi da vidimo flamingose, barem dok su još tu. E pa drugari, vreme je za snimanje flamingosa. Čekam da sunce još malo zađe. Odnosno ne čekam, idem da se postavim na poziciju. Nema flamingosa kao što ih je bilo onaj dan, ali najbitnije je da se ja na vreme uštekam, da me ne vide. Naravno neću slikati s ovim objektivom, imam bolji objektiv za to. Bube me napadaju ko nenormalne, zato sam se ovako obukao. Imam bananu i vode da preživim. I samo je glavno pitanje gde se uštekati. Sreća pa mi nije ispod telefona. Sada ovdje smo ušli, ovo je privatan posjed od Solane i nadam se da niko neće praviti problem što idemo vuda. Ne vidim da ima čuvara. Bitno mi je samo da dođem do jedne zone da se uštekam. Ja sam se sakrio ispod ove neke vrste maskijene mreže. I upravo je jedno jato flamingo se doletelo i svi su tu blizu, ali šta je problem? Glavni problem je
koliko je vruće, znate ono kad para, ono kad izlazi iz zemlje, koliko izobličava. Sad deluje mi da će oni lagano vamo da idu, što se nadam da će da urade. Nisam verovo. Bukvalno me čuje. Nisam verovo da ću uspeti. Da će se ovo desiti, da ću uspeti. Lako da im priđem. Pazite ovo. Evo njih ovde. U ovoj zoni možete vidjeti preko 3000 flamingosa. Kreću se u velikim jatima, a njihova pojava ponekad je i pomalo komična. Ipak, zaista su predivne životinje. Sa svojim dugačkim nogama, koje su duže od njihovih tela, lako šetaju kroz ove slane bazene, gde svojim dugačkim kljunovima filtriraju hranu iz blata. Flamingosi se najčešće nalaze baš u ovakvim područjima gde se slana i slatka voda mešaju. A ja nisam verovao da se oni nalaze samo na par metara od mene. Ok, mislim da definitivno bolje od ovoga ne možemo da završimo ovu epizodu. Flamingosi su bukvalno tu odmah prišli. Bilo je predivno, čulo se kako mljackaju kroz to blato. Totalno nerealno. Hvala vam puno što ste pratili ovu epizodu i nadam se da se vidimo u narednoj. Pozdrav! Thank you.